Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa ja'ala ummata Muhammadin khaira ummatin ukhrijat linnasi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tuba liman yarani thumma tuba liman lam yarani faqad ahabbani. Wa qad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani fid dunya kana ma'i fil jannah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'da. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, para bini sepuh sebeda sekitar tisa veteran muda sesangat beten kaula taati tor beten kaula muljaaki, khusus ada tuan rumah Nyai Hajah Ida Farida, Nyai Hajah Farida, Ida Farida, sekeluarga sesangat beten kaula muljaaki khusus sepon dak setaja rombongan Al-Hadrah Al Nurul Jadid dari Kadinto. Sesangat beten kaula muljaaki juga nandak setaja para undangan kaum muslimat, juga nan bade sekoni muslimin seampun saat semangken miarsaaki debuepon Rasulullah. Semoga setaja para ajunan setaja keluarga sebade Kadinto, masyarakat semiarsaaki badana pengajian kengingah barakaipon Allah subhanahu wa ta'ala, kengingah kilianepon rahmat Allah fid dini wad dunya wal akhirah, kengingah syafaatul uzma Nabi sallallahu alaihi wasallam fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Angkat tangan ayo. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Shallu ala Nabi Muhammad. Ajunan ki urung ngormat Nabi beda terpenga mangken tak menabi. Dari tan kula pribadi susaki ada para ajunan. Semoga nak foto kula ajunan saja paki iyo lokah etikan nasarang Nabi bisa nyium astana Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barokah saat semakin ngemisaki banten kula ajunan dak Nabi. Semoga setajana saya ngemis saat semakin kangkui kepangki sarang beliau paki ajuna Allah badanang epetong golongan sepekal oleh au pena Allah. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika Allah. Ya Rasul salam alaika. Kapiaki suarana. Ya Habib salam alaika. Salawatullah paling muljana manusia
dari maksiat eraksa yalem sareng seko basa rahmada alam karasa ya Nabi ya Rasulullah ya Habiballah abdi ngemis da ajunan ya Rasulullah samuka seteja umat ajunan sesaat semakin araya aki peperepon ajunan kenging syafaat dari ajunan setejan ya Allah buang aki seteja balak musibah seampun de pakap titelem seteja buang aki seteja sompak ate buang aki seteja takabur ate ya Rasulullah du esto angku ajunan parengi penghormatan ajunan mator tak jemper Allah mun umat neraka ber ya Nabi ya Habiballah ya Rasulullah umat ajunan sezalim da ajunan sezalim ka Allah saat semakin abdina ngembis da ajunan ya Allah hamba da ajunan setiap antara kada ajunan zalim setiap saat kerse ya Allah kalaban badana peperan saat semakin araya aki para kanca araya aki peperan epon ajunan para kanca setejana nyon paringi kacemperan setejana rezeki sebanyak sehalal sebarokah kalaban ridha epon ajunan ya Allah ajunan tabari napasa kaso gani ajunan da umat takota milatu man rahmat ya Nabi salam ya Rabbal alamin sateja ati abdi telum sesaat semakin kita tepat kekenang ya Allah doon ate kak dinta tuli oba aki kangku tati ate sesampurna ngabdi da ajunan pangkeluan setepak dapat da ajunan ate sesampurna ngadep dalam ibadah da ajunan kelaban ridhoi pon ajunan ya Rabb Muhammad Allahumma sholli alaihi tak langkong suara nak ada situng lakar peten tak patai saya kadu kalian nah perat pengajian benih polana bulan mulot mana bitan kula lakar benare dua telok sekak dinto tika dinto keng isak bisa aki yang kisah bisa aki selaki nyari aki anapa karena ampun 2 tahun tak ngaji nggih katen gula maksud tinggi gula makin nyampai aki debuai pon Allah apa napa cek langkong bagus menabi turun banyak sesepuh bulan apa napa ten kula dapat dek kinto nanging epakon Allah ajunan dapat dek kak dinto keng epakon Allah banyak manusia sempat banyak manusia sehat keng tek sempat aki bedenang kekerah rahmat sama kesetejana kaum muslimin muslimat seampun saat semakin miarsa aki ajunan kakilian rahmat Allah fid dini wad dunya wal akhirah amin Allahumma amin. Para hadirat muslimat rahimakumullah makin ngaji tentang atengki mun ngaji kanya alfu laila beni lebur mun ngaji kanya alfu laila bukan lucu yang dicari tapi seneng ateh kangku ide pak ka Allah Sayyidina Ali karamallahu wajah kak dinto
madebu dua perkara semono sekak dinto bisa tumak nina dalam ngelaksanaki kaudien lamun sarang Allah parengi nikmat iman ban sehat. Leres nikmat iman ban sehat kak din tesekula kadang tak rasa aki benar. Bila nikmat iman sarang Allah ampun esabe nikmat iman ka Allah bagi ka abdi lemban para ajunan, nikmat iman ke para kitab Allah parengaki, nikmat iman ke Rasul Allah nacek dedah, nikmat iman dak saja para malaikat Allah nacek dedah, nikmat iman hari kiamat nacek dedah, nikmat iman dak pasti bagus dan pasti coba nacek dedah. Insyaallah kula ajunan saja asolawat ke Gusti Nabi tambah sebut asman Nabi ate peni ketambah gila kan Nabi. Ni keseteban kulit ada pada ajunan. Sebada bila ajunan asal awat cuma lebur. Mul kulit tak bisa sebutnya. Tak usah tahu le mungkin. Beda kenapa angkep kelu ada kelu lagi. Bila ampun kula ajunan rohani sehat. Mun jasmani kula ajunan sehat bunyi. Penika ekatela mancal ke pasar. Setuju. Tapi banyak semangken rohani kula ajunan ampun kering tak semeriksa apa-apa bedeh kecuali sebisa teti dokter kika dinto tempat majelis taklim majelis ot kena ateh benebur leburan eki kula karomator bila rohani kula ajunan kila ka Allah aksiru zikrallah ta'ala hatta yakulu majnun Allah pak engak ka Allah setiap arena terus pak engak ka Allah sing kekula ajunan nilai ben orang lain gila sing ke manusia bila pun engak ka Allah seterusah karena aba ampun menyatu bihaqqi dzatillahi samad maka kula ajunan saja korang kangkui panglebur katunya orang kangkui kula ajunan apa ki perhiasan dunia kak dito seakan-akan nomor 1000 beni nomor 1 semakin pun banyak di zaman semakin kak dinto kula ribarin nge saya cempak ke bunyi langkong pak areyanya orang pak ibu nang nangi gudang kak dinto alhamdulillah saya ada cepon ning lu saya ada boleh nyimot saya ada boleh Nyi Faroha siada boleh, Nyi Nani siada boleh, ke Imam Mawardi tepat semakin dikatain kula. Alhamdulillah Allah abring barokah luar biasa. Waktu kula istighfar banyak manusia saya kelenger. Ben kula serotina cek kun kero kelenger. Abajan mate tak pernah pola apa sira. Mate peni kata lopot siang malam cek nanti laku. Bila perai semalam deki laku arep na siang. Kero siapa nikah? Eki. Pon bila iman kula ajunan sake rohani sake tambah banyak nyebut asman Rasulullah tambah payah tambah sengkah saya akabiah sengkah saya maknana padahal dikala kak dinto kula ajunan saja iolati sareng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dek remacara tang umat nyemak kangko dek remacara orang veteran nyemak kangko apa sih yang dilaki orang veteran dia kangko periksa nih ban Rasulullah apa beda orang veteran dia seesto kangko dalam situng jemaah kadang kan kula ajunan lakar napa ki kebedaan lakar nyarnya ki tak langkong kula kun koroma jenaan bagian tiba mana bi bagian vokalis kak dito insyaallah bila pon nyampung kak Allah mun tak nyerebi colon cek ngucak kula bunyi iki bila pon tambah semak ke Allah lober napa niki mak boleh bedereng lebot masih abe ike olar tak enga ampun dengan pun napa sudah tidak terasa karena rahmat ban Allah ibe keker amin Allahumma amin. Tapi mon iman kula ajunan akelu abulu boleh ka iman kak dito bila rosak asolat kapuru adzikir tak eber asolawat tak eber sebada kun koro kapuru semari leres ni katante ni iman kula ajunan kering
iki peser buai pon Allah mangka ne yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doifu iki detandana orang panika iman ka Allah iman ka hari kiamat orang panika amul jaaki kata tamoi nika termasuk sebagian ampun depak kah detandana orang mukmin kula ngabas ke uruh setiap tamoi saya masuk kasih Kak Dito iki nika pun cocok tapi cuma tak cocok cek menus selakar kau tu beda pembangunan kau tu beda kritikan untuk membangunkan sekak Dito ki tak langkong keng kula guru dalam amus dalam miar saaki ajunan aslawat corak ki beni ki banyak sacaca kula sampai tak nyampung juga rasana jadi kula makin terus menyambung ajunan tu seri barian debuai pon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'malu bih kana afdalu min ayyusalliya alfi raka'atin salatan tatawu'a Allah pasera nama nosa ngaji sito ngebabdak para kiai para bunyai mantep ajunan cek lakar kenengan penika tempat sasasan itu tempat ngaji penika tempat ridhona al pengajian penika tempat torona roh pengajian penika tempat torona baro satajaban Allah barokah kodung sayang kui barokah kotang sayang kui barokah engki Pelo si akili barokah makrepat saya pagi barokah beden saya pengadep ka ulama barokah saya kalengki barokah tempat-tempat barokah teti paseran orang ngaji neng kenengan Kak Dinto kencernah pada aki soal sholat sunnah ajunan saya burokaat semalam deki amin amin Allahumma cek banyakan berokan bunyi beniin mainan mare mulai Kak Dinto malaikat saya hin mator ke Allah ya Allah muslimat veteran gi muslimat veteran ya Allah samangken ajalanaki ngurmat Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kak Dinto saya pertama Rabu Kak Dinto asmana ya Allah apaan saya pentejeria malaikat cek pon malaikat saya pun Allah dak malaikat sayahin Kak Dinto anan sake ya Allah pabaras Kak Dinto tak baju laki anan ya Allah pabaju amin Kak Dinto banyak otang ya Allah lunas amin cek pun Allah keng secara bertahap sebab kula ajunan tak nerima rezeki langsung atempuk rezeki sesampurna engki Kak Dinto jiwan nah tak sakit rohani na sehat manusia bila pun apa ngerasa maka manusia setujuan Kak Dito akan serba cukup walaupun sekoni maka ajunan bekal tetia manusia seasok apa-apa sebab ampun kula ajunan ngaji tentang ate apa-apa umat Nabi Muhammad sekasengkap hujung ibitung tahajud mun lebih dibeluk corak lapang rasa sampur nengki seolia 4 rakaat seolia 2 takbir bila laki le 2 kurang 2 tila oleh 4 takbiran ajunan do kare hajat le 2 tila mare 2 do kare witir setong tila mare sampean apa ngerasa ben do cukup tu sana TR kula bahasa tu sekelu zaman Nabi Isa alaihi salam umat Nabi Isa Kak Dito umur langkong belum atas tahun sampai ke 1000 tahun umat Nabi Isa waktu Kak Dito matur ka Allah ya Allah abdina umat Nabi Isa taro auzlaah ke sitong gunung sek tak ketemu ban manusia supaya yajun Allah aku tandi tanggungan hakul adam saya ingat hakul adam pertama mun kelero ka Allah bunyi gempang korla atobat sepora engki tapi mun hakul adam manusia bila pon andi cere ke sitong nah manusia bila pon arasan ke sitong nah pekiai pebunya lober nih Kak ku lagi ajar eta ke lagi hikaya Kak Dinto tore kala hikmana gen Kak emah ku lemare na asyukur nikmat Allah napa apa ngerasa pol napa kida sekali waktu Kak Dinto
umat Nabi Isa kak dito mangkat ke atas gunung takok ketemu sama manus karena mau ketemu sama manusia engki biasa na berdebai saya tak cocok ke songot tak orang kantil saya tak cocok ke kantil gelu beda orang ratin do aro ratin keng sayang keceng beda orang lempo do aro ratin keng sayang lempo doa salah anu kodung let ngelelet mak ngabuk nyai ada bener sesoki polana soki setandi polan setaan tinggal jalan soko duni serati ngebut sepeda koranga beda bener jelas tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Kayak ngai Allah nyipta siang pola na bade malam ajunan saya tak ngabas ke kula marin bon kula ke bolo cek rogi mon ngabas ke kula insyaallah kalak sampian tibi napa jaan sampian ke bolo ada bun Rasulullah bon kula malik sampian cung tumak nina oh ternyata ruanya ina benih ria nggih oh mon ria ternyata ria sebiasa ngireng nyai aduh wak sengireng gege nyai pole tak gege kan seni kaki engki jadi nikah karena kula tak pete sehat jadi nikah ben lora saya percaja ke nikah jadi kamu masih kabengkalan ke kamu urusan apa nikah pun nikah laken nikah brimob bede sor beje laken ane engki jadi pas raki ke kula 10 hari mulai ntar nyetor karo senikah engki mare senikah bagi kula boleh nih kula minuman nyaman berarti mesangki beni manusia nikah kan banyak makan manusia keng cora ahlak keben banyak insyaallah mun bagiannya ikan nikah lo sempon insyaallah tahu kapi pon nikah mun tade nikah tade kula mun ada kula ada nikah senikah jadi nikah satu paket nih nikah asilin tak mun ka kitab tak dalamnya tapi acer dalam ilmu alam nih ilmu kenyataan kan ilmu na kula kalak kapi so nikah kan kita di bagian ban kula serokan te kita yang kita tibaan sebelum di bagian tak oleh lengki atas paku ni kenang nai ba anapa wa man nadruka ila wajhil alim khairul laka min alfi farasin tasaddaqta fi sabilillah paserana ajunan ngabes keselerana semurok iya bos ngabes esto beni lebur es mun esto peni kebunya pajan ajunan esto ke Rasulullah nah apa saya jual gelong raja jual kaya mulot esto mun ngocak esto ke Rasulullah tak tahu mulot carpak eston gini cinta monyet alias cinta palsu lemaken hadian ring ngabes siapa na orang ngabes dalam pengajian tumak nina kebunyai tabe ke kiai kemon ke kiai tak kening ting mantengku tak kok pasan di rasa tero kencerna lebih utama tempeng ajunan akurban sape sebu sape ngabes tau sa luang PC napa boleh beda besen nama arena alhamdulillah anu na dompet apa keluar kencer dari apa boleh pas bederian tak cung banyakan leres niatnya habis ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man sofahal ulama faqad sofahani wa man sofahani fid dunya kana ma'i fil jannah siapa orang yang pernah salaman ban ulama aji ya latang genteh sebenarnya nang etunya siapa orang yang pernah salaman ban ulama bedetunya ya junna Allah bekal nyium matang tanang ni kedebun Allah debun Rasulullah pakon kabele anapa ajunan meletak biasa aremiaki ulama engki tadi pong bedebu nyai muda sampian marena tulis nyabis ni ke peribahasa kiai engki mun antarna guru madrasah atau guru SD sampean ekom iki mun nyabis ke kiai apa nih beninya benih ekom nyabis iki makle tahu bita nyabis kain to benih pola na sebeda obang benih pola na setada obang sami keng langkong beda obang anapa sebab tunyana kurbanaki ke Rasulullah pon acara eta pole se umat Nabi Isa alaihi salam jadi tak langkong kenceran sekuru alengki berdeka dinto ajunan pada aki so kurban sape sebu sape teka ala nguncur teka ala ngelajut teka ala ajur kong
Iki orang besar dah pon umat Nabi Isa kadi tomator ya Allah abdina auzila ya Allah ya mangkat dapat ya tas gunung ben Allah etombui aing se lancenga tonjuk kak dito nencer ke atas kelilingi tase ya tas kak dito bede buah delima sitong setiap maghrib abu benar umat panika ibadah ka Allah 500 tahun tak buambu puasa karena tero oleh ridona Allah dari tekok lanyala ke manusia teti auzilah tanda ke keramaian sitong saat mator ka Allah ya Allah abdi dalam tero dia tero mati dalam keberadaan sujud ya Allah terima ben Allah mati asujud jelas mun mati asujud insyaallah jamina swarga amin kor cinta ka Rasulullah sekapeng dua nyoon ka Allah ya Allah dalam matanya sujud abdina nyoon najak petetiaki ola bila ampon teti petang menasa penikah na pecahan kelakon na bunyi mun mak repat lo pernah pa esto ka Allah lo pernah penangis ka Allah cetok ben ola nih bila pone tombui ola sitong mata penikah yajuna Allah buta aku odin ngireng ajunan pacek tumak nina dalam ngaji menabi pon ngaji kak ditoki belum paham atau beki berdesa omong Allah ampun saya abriin gemperan ke ajunan sekak ditagi akhirnya orang kak ditomator ke Allah cak tombuaki ola ya Allah beten abdina leres depak ke yaumul qiyamah yauma yab'atsumullahu jami'a fayunabbi'uhum bima amilu asahullahu wa nasuh coba pon Allah waktu manusia pada bangkit pada abangkang pada ngeter kangku ngadep de selerana Allah subhanahu wa ta'ala manusia ampun pada ngitek yauma idzin khasyi'ah yauma yaqumu li rabbil alamin waktu manusia ngadep nakala sangkakala etiup kapeng 2 sepertama beluntas sepertama nabui sekapeng 2 alam kak dito pedesar ben Allah seeko ca arah masyar waktu panik kabunya manusia pangkiam pun selama pak polo ibu tahun manusia adentos nyareh rombongan masing-masing bagian manusia ahli pelacur apolong pada pelacur engki kelaban keberadaan luar biasa aun coran panikan aun coran manusia si ahli zina mata beni andi ini ya bos engki kan gue letak peteng abas ke tukang syuting ki senikah pola lagi begenteng deh ya engki tapi darurat menada apa nih kayak tak rame bu engki kayak ngontong asongkoan bila nak ulang ngisi badan nang kelebun kama salah tak ngetek tak songkoan ala beran pande yo rakban gula ari yang hormat Rasulullah ala beran pande can gula abah mon kok ngisi aja ada iya kok ben gula kan mata pak lah alhamdulillah penikah keng prei tak sarung kerokun iki duung pasar sarung kerja sepak jadi ganteng jan ganteng Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala akhirnya manusia panikah umat Nabi Isa saibadah tak buam bule 500 tahun panikah Allah mator dek malaikat sebania malaikat baan satu kang ngirit manusia ka suargan sengkok ben kenerakan sengkok umat Nabi Isa 500 tahun diolok kade iolok saanya mafulan iolok saanya mafulan kak iya fulan sambian etikani Allah ngadep ke Allah subhanahu wa ta'ala Allah madebu he fulan baan sa ibadah 500 tahun engki ya Allah malaikat pamasok fulan dia ke dalam suargan sengkok kelaban tang rahmat bedebunton kelaban tang rahmat debun Allah orang peninggal matur ya Allah mangken dimin ya Allah abdina matur dimin keajunan waktu abdi dalam ibadah 500 tahun mak beni karena ibadah pani ke ya Allah Allah karena andi sifat Rahman Rahim mangkat malaikat kelaban tang rahmat pemasok aki surga punten ya Allah abdina tanya boleh mak beni amal ibadah 500 tahun timpun oleh terlalu kali Allah madebu malaikat
paburung pamangkat ke dalam neraka adimpok orang penikah 100 tahun pening ilahilas tulil firdaus si ahla Allah wala aqua ala naril jahimi Allah cukup pemangkat ke neraka kak dito langsung Allah madebu orang kak dito matur punten ya Allah abdina tak kuat odi dalam neraka ajunan cek pun sallu ala Nabi Muhammad Allahumma sholli alaihi semoga kula ajunan kaparengan rahmat Allah paki bedena nang jalan masyara Allah rahmat sesangang pulau sangak de pak kula ajunan rahmat semangken setu yalam tunya ngening setung bu manusia bisa bunga kapi rahmat Allah setong itu kroyok ben para makhluk para keben kapi tapi ajunan Allah sengang pulau sangak rahmat Allah sepekal de kor kula ajunan estok Allah iki kor kula ajunan sering mireng debun Allah selamat kula ajunan amin Allahumma amin akhirnya madep ka Allah cinta kuat ya Allah ya maradena engkau kinim penga amal beun 100 malaikat amal ibadah ria si puasa siang ben malam selama 500 tahun sujud tak buambu mate dalam kebadan sujud tek seting ola biseng kok tek beki tempeng malaikat tempeng kala bentang nikmat semasuk ka orang ria dari mata sekacer melolo tak usah kapi ketik mata sekacer tempeng nikmat Allah sesabe ke kula ajunan tempeng ben 500 tahun bening anjlok dek sekali 500 tahun ki banyak nikmat Allah ani kesekacer karo mun pas kula ajunan bunyi atau beberapa ribu tahun ke Allah maka odin tak sampai 100 engki napa boleh aebu tak sampai leres apa nikah kenceran neng pengajian keluar biasa bunyi kan toju kela ajunan pon 1000 rakaat salat sunnah engki kan ngabas ajunan ampon pada akiban akurban ceren 1000 ceren engki kan mangkat kula ajunan keluar dari Roma atengka ajunan qad wafartu lahum sepora satusan na bensengko engki banyak hikmana ban hekaya na mano Saudi paninga terus akingki tempeng malaikat tempeng malaikat zabani amator ya Allah amal ibadah 100 kak dinto tak nandingi rahmat ajunan sesabe neneng soca sekacer ya Allah kabala ka orang dia sampean pakun masuk dalam neraka sebab sampean tak minta rahmat ke Allah tak percaya rahmat Allah sama depak ke surga benih ibadah leres serok ada penikah fulan beun dari tada sampai beda sapa sama beda ajunan ya Allah karena apa rahmat ajunan ti manusia beda menikah polan cap-capi rahmat ben Allah eki parengi bedi alam tunya benik polan ka oleh ka emperan cahya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli alaihi cuma sekedar beri tahu thank cek mono sepenika lakar cek penting ngaji penika beni lebur es to ka Allah abe langsung ka Allah raja tusa ngaku itu kondek Nabi Muhammad, para sahabat, para tabiin, para min aulia illah, para ulama depak dek semangkin gak gitu. Makin banyak ulama ampun dicemohkan, banyak ulama ampun geser, banyak ulama makin ulama su pun mulai ampun, banyak ulama karena PC banyak ulama cungan cungkan mapanan kalampinat nyal fulaila tak pernah sekali nih kebedan nyal fulaila pun tahu sampian ke kula nih kepon kikula tidak biasa untuk memamerkan abe todus ka Allah iki saporana mun ajunan lakar cek senengah memamerkan abe ben selake yeti ini kita pun apa kula selaras sejalan senada ben lora lakar tak seneng lah ben cukup ngaji lah bagus anu tampilan ke masyarakat ngaji lah bagus cukup alepen sekoni cocon bek pemirsa sekoni karo dek nih bunyi lora nih kau yang tak seneng bagian nor minor punten mohon pengireng lakar kotu minor
Niki. Ni kesalahan ni kak. Saya ngak li penema pakan tilma. Wah, aduh, aduh. Selamat tunya akhirat lipen je. Korcak ngir sengiran seorang. Thank you bunyi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Dari tada ban sampai badah karena siapa? Karena ajunan. Karena apa? Karena rahmat ajunan. Ban bisa sujud 500 tahun kuat apa sah etombu lima penare setiap abu kabeh tilimi situ siapa sama tombu ajunan ya Allah. Karena apa? Rahmat ajunan ya Allah. Aben mate selama berapa ribu tahun tek kakak nolak siapa sama tak ada pak olak ajunan ya Allah. Karena apa? Rahmat ajunan engki abdin semakin percaya ya Allah cek mun rahmat kak dito sebibi sama masuk ke swarga ajunan masuk ke swarga masuk amin Allahumma. Teti orang odi menikah cek nganti lagi ibadah petong polo tahun capok tinggi ke selake bedele di tengah ada padahal selaki encungi nom tengki kabel tak ada padahal beda marke anapa biasanya beri belan cepetong ngatos pas ning 400 ada kopi contet tusa tuh saya lober ibadah sepetong puluh tahun. Napa boleh pas selake seling? Kul tak ada reng bini, mun tak salah tak kira selingkuh kecuali orang ahli nar. Mun reng bini ngak nyidan ni tak kira punten kero colok celeper salam. Kayaknya. Aduh mencolok padan beben pus ngepus. Semoga tetia colok seboro kata ki amin apa sah bulah 2 bulan ke bulan tak apa sah sepenting tak lah nyala tinggi Allahumma salli ala Muhammad Allahumma sholli alaihi. Tadi manusia sejak nganti laki ibadah iyyakum wal hasadah fa innal hasadah takulul hasanat kama takulun narul hatab. Manusia ibadah ecapuri andi tengki sekalian baik tengki ke anak atau bekeselake langkong kata tang lemas buri rong ning arisan cecul taruh Surabaya cecul dah aku yang kuy ya kuy dah duk rem aja ku aku colok banyak ini kesepada manusan kasalake ngening arisan kabela tak ngen nyabe nyamai kabela beninya mana saya sabe kok nur 4 ya sesitung sabe akima ada jero hari senakan 1 juta sebulan norok 4 kabela norok 2 kesalake seduaan ngi tok tilang ngening posang jarang mana seni kamu ni awali kalaban ki meng kabudin norok ki ke akhirat norok ki hakul adam akan berlaku ki nang tunya lah bingung oleh di maban keleng le mucok bani emas anu ramale anu nang anu masaran masa-masun marale yang cemeng kok le mon mas-masun le tina se angkui boh mun teh angkui mah man napa nih kapon moro nyi korek oh lah kelero moro ini kan manusia serio keranang keranong oh kok aku teti olar kenya tina le menang seneng kayak perhiasan manusia bila mati atina perhiasan ya jun Allah ku aku yauma yuhma fi jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junuduhum wa duhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun pasera nama manusia di alam tunya andi tunya sampai ekiba mate maka tunya naban Allah dari ki alam tunya ampun epeteti rubahan bentuk sedari setri kana apoi neraka nyengok beren mon banyak tunyan ya bere olen ya tapi mon mate tak ngibo kenapa teh hisap masalah tunya bi Allah cuma hisap masalah salat lengkap mangkat napa saya periksa kata tangke tak tolanya lah tunya tak andi tiki ngam kan sampean cek lebur long tunya dem aja
Tak mau ngakulan di PC dari sampian ke beli betah, dari sampian ke beli beti, ke bayi bengkon anak kanak ngaji. Beda olen sampian. Malah tejak kecebe, sampian cek kecebe. Engkau tak putus asa, tang dunya bi engkau kebaya amolot bulan datang kok ngonceng nyalfu kok. Iya bu ini, pengampung malolo. Tahun sapen ngampong ya lah ngampong boleh apa keng tandi todu sama tandi pese deh ya roh bu nyai ngocak bu muntai kocak sih res ngocak masa sedih mau pesen dicek maingat mun tersinggung ya jangan merasa kalau tersinggung ya memang iya kan kero nggak nikah jangan mudah tersinggung dong tapi kalau disinggung cepat kembali kepada yang disinggung amin Allahumma on tidak buat pon Allah peseran nama nusa ngulati ada waktu pengajian seneng tak seneng badan pengajian seneng. Suara tekan lepek kerepek ini kiki jeka aja sikapeng teluk sikapeng empat manusia kak ditoban Allah beri keutamaan dalam pengajian wassalamuka ilal alim khairul laka min alfi ibadati sanatin ajunannya habis keselerana ulama nyeting astana jaban seroban karena ulama lakar tete pena Allah ulama lakar ahli na Allah tak ning ban seroban akatia ajunan sesaat semangken gak dinto depan sareng Rasulullah pesere sesampainya bis kak ulamaan Allah maka ya ajuna Allah ku aku bekal yola tena bagus sareng Rasulullah amin kencerna lebih utama ajunan etempeng ibadah 1000 tahun tak rontoron dari Masjidil Haram kan nyabis Masjidil Haram jamin iya menyabis kemarin tuli mulai yang biasa merengkotan ngocak napa gula cek karongku rengkotan ini kebiasaan bunyi biasa negelu bila mare dadah bye padahal baru kena aja pada tinggal mentah-mentah bunya ini ampunnya habis gelu pas paleman ini salah tak usah antar bengkeng ini amin Allahumma aduhnya airnya nyinggung luar biasa iya memang sebab tak sebengal nyampai yakin ngak kulen nih kan kita reng menoreng nyampai yakin ngak kulen ke siap kritikan bunyi siapa kritik orang oh soronor waduh ya oh soronor harus terus cabis wallahi tak terus kayak ngemadepak debun Rasulullah sebab tugas sekolah medepak debun Allah medepak debur pon Rasulullah walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah paseran manusia istighfar ka Allah tapi ke Rasulullah tak istighfar dosa ka Allah lobar ka Rasulullah tak isto ya juna Allah ku tak oleh barokai pon Rasulullah para hadirat muslimat rahimakumullah dosa ka Allah cokop tubu ilallah taubatan nasuha nika pada situng hikayah orang bini ahlinya no enggi cek perasaan deki pas upama pada semerenya no pasang nyinggung punten kula ngabalan apa badan iki zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada orang bini akalampi celeng kodung celeng keluar dari telemah ajalan pani kesempoyongan bunyi jalan sama nih kan orang ngarat cela jual teking mat on akhirnya mangkat depak ke telemah Nabi Musa uluk salam assalamualaikum ya Nabi Musa waalaikumsalam siapa jadi luar abtina Nabi Musa tajuk apa le nggih dilapon tajuk periksa nih ben Nabi Musa arah apa ben mak nangis arah apa ben mak sosa arah apa ben mak ngersulo aben abtina Nabi Musa apa ben Allah etrema manabi abtina atopet arah apa ben abtina tokang ngazina Nabi Musa abdina setiap pagi ajruk kong ya dan bengkok ajual pokang Nabi Musa abdina ajual etel Nabi Musa kasar gitu akhirnya Nabi Musa meriksa nih terus selesai kak dinto berapa tahun menjelang berikutnya Allah nguji ke abdina pengandung
telepon ngandung beri malam keluar beji penikah pas benabtine patiin Nabi Musa. Nabi Musa duka. Ukhraj min baiti, keluar ban ditang bengkoh. Kurang ajar ban keluar. Pak puluh hari, pak puluh malam tak mulai ke bengkona atau bet ke Allah. Atau bet ongku ke Allah, nangis ke Allah neng areh malam 40 hari kak dito mator ke Allah. Ebe bener langit setan pa atap mator. Ya Allah, abdina mator kada Nabi Musa abdina etolak. Abdina mator ka ajunan, mun ajunan tak nyepora tu sa abdina sa azina berapa tahun kak dito sampai mati anak tibi abdina. Nyoona keremi beto sesedengan raja nederi nerakan ajunan kangkui ngoper abdina bade yalam tunya male paki yalam akhirat abdina tak yoper. Allah mireng de buna hambana pamator hambana setubu ilallah taubatan nasuha. Allah makon malaikat Jibril, kabala kamu saya engkau nyepor katusan orang saya sepor sebab ruah atau bet engkau kesengko kabala Jibril sepora aki dak ya kabala bentuk-bentukan manusia saja mangkat malaikat Jibril Rabu ke Nabi Musa alaihi salam depak kata Nabi Musa bersalam Allah kak dinto umat ajunan sing ngelakoni zina pan berempan ratus kali debuna Allah pakon sepora karena kak dinto apon atau bedongku ke Allah juga Nabi Musa beda selebih raja tempeng kak dinto tu sana Nabi Musa terkerjot tu apa boleh salah zina lali belion atau kengan zina gelu pas kion mate anan tu apa selebih raja dir akhir Nabi Musa bertanya tu saman haulaika min zunubi tu sekatipan apa sekak dinto lebih raja malaikat abdina nyoona debuaki debuna Allah tu sana umat Nabi Muhammad setelat sholat setelat sholat jumlahnya sekorang maksudnya seodin beda seta apa jen situng bekto kak dinto raja tu sana lebih raja tempeng pezina azina ambun petong polo kaleh mon orang laki saatina sholat mon orang bini pada so azina paan petong polo kaleh debun Allah. Teti orang kak rucai pon Allah ampun tandi tu sa Nabi Musa. Sari bon Nabi Musa orang bini penika. Pas temu nang yatas gunung orang bini. Ben bi sengko sapor la tu sana ben semator kangko. Allah nyapor katusan ben langsung mati. Orang penika jamin ben Allah masuk surga na Allah. Sebab ampun tandi tanggung jawab antarna manusia ka manus antarna Allah antarna manusia ka Allah pun lunas sapeni kecuken kula ajunan kok takok kula ajunan tila ampun jaga dari yaumul kiamat pagi kapinuntut setetanggung ruwe ngagok mangkat ke swarga ngagok apun lulus mangkat siratal mustaqim sare pole ampun ya Allah kak dinto sampai pemasuk aki swarganya alfulaila kak dinto arapa lambek abdina sarangnya alfulaila pernah terima nguncung padahal beda penangkelen kebele tak de kak ditolek cek ya Allah burung semasuk surga nanging pada situng kemperan secek waktu manusia kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzukul azab waktu manusia ban Allah tombune pabucok penikah setada kerenaan ada kerenaan masuk surga na Allah kecuali oleh syafaat Rasulullah minangka Rasulullah kak dinto nyari umat sepaling celaka selapon tadaan napa na tu sana mungku Allah engki minangka dari kak dinto kula ajunan saja cek sampai lah nyalaan kebelet datang kaya dek Nabi alaihi wasallam di antara para sahabat Nabi Muhammad engki kak dinto masuk surga kade engki petanya aki ben malaikat ben orang dima veteran muda amin mak pas bedia dan surga apa ben tahu ke malaikat abdina taoning kesirot apa ben mare mizan mare tempeng punten dok tempengan moro gila Allah debu he fulan saanya Maria mangkat lebat di atas siratal mustaqim gak ditotek gres sama malaikat ditanya bon malaikat cici apalah aku nebeen yo sobung malaikat koro abdina cek esto ulamaan Allah
abdina je estona kesetujana guru-guru abdina pernah cinta ke ulama dari bang tetabang ke ulama penikah setiap ulama kak dito mangkat ke pengajian tetek nabi abdina empen malaikat takut sampai kening tetek jemaah karena mun tetek na para kiai sampai kening tetek jemaah tak barokah ilmuna bagus cek pon malaikat lu kok atanya siapa kurun ban nyal fulailah kak ruwa malaikat olak nyal wa bukaru bede yado ampun kula pani keban Allah keluh cek ekala ka kula tengki beri ke daulah nikah penguasa alfulailah olak jamaah nabaan seesto ke Nabi Muhammad yo lo kapi eston ajunan dari mangken sekele tak esto mangken mulai esto sekele tak kenal banyak alfulailah mangken mulai kenal lagi tak kenal makanya tak sayang Allah mula kenal insyaallah bila asolawat tambah air beramar kepada kuruna bila apa ngaji tambah air karena pada sekuruna amin Allahumma kenal aku la ajunan semoga seeti kalaban seetina Allah subhanahu wa ta'ala tak setajana para ajunan saja nanging para muslimin semoga banyak kenal ke kula engki dan kula tujuan dak kita mendapat dabun Allah ngirai ajunan saja sopaja beten penikatati jihad fi sabilillah guna aki ka angku syiar agama al kusba kusemenusa khairun nas anfa'hum linnas kusba kusemenusa benih manusia se ahli ibadah melolo tapi manusia se tekuna aben kangku yoreng lah tekuna tunya nak kangku yoreng lah tekuna jas kekuat nak kangku yoreng lah benih untuk diri kita sendiri andik tunya bada tatang kelapar ya nak ya ke beki embun ya tang sedekar bada tatang ke tak tahu asalin ya beki ya tang lampi beki ro anunya tang anu di otang ya beki kok saya menyerang kok saya leni ketekun nyaman aro tatang ke kepatian lu kok nolong nah benih ka olen na benih engki do mon nolong disa banyak cecel mon telu are telu malam tak nyingke diri sa kula kan petong kilo itu ro aki la nolongi kapi engki napa karena kula benih karena Allah bila letak abri le burung letak tolongi sekali engki coba tero kula mau nak bila ni samulot reng 2000 malam Jumat kula punten tak merajah hutan lah onceng reng orang tapi reng 2000 masjid lemari mare napa cek orang online beri orang ke bayi molot boleh senika engki ta malam tanggal 20 malam Jumat kula ngebeda akhiriatul jannah bengko reng lora koordinator aneng nengi korwil dadi nganu kula bentaon sekali itu Allahumma sholli ala Muhammad para hadirat tak langkong seporan sebanyak keng cuma sekedar ngimuti ngireng jiwa petetiaki jiwa sekuna ateh petetiaki ateh sekuna riberin biasa arasanan tetangke ampun sebab manusia sebiasa arasanan tetangke ya juna Allah kaku tombuna manusia kak di toko kona lanceng paringi timpe ke sederi nerakana apoi nerakana Allah koko panika tombui timpe ke kangkui penapa nyolek mata nyolek sosok bila pon tade kolek tombu boleh ben Allah kakan boleh lakon anapa karena neneng jalam tunya biasa arasanan tetang naudhu ri beriin searasanan ambui ri beriin sealabenan keselake ambui ri beriin secerek keselake ambui ri beriin secongo colake nak li ambui kapi salat seri beriin tak jemaah mangken pat ngatek sampian jemaah cek sampai lete ka abe tibi sebab manusia bila ngakali abe tibi berarti keng tak eman ka abe manusia sekuna engki kak dito manusia tak congo co abe enti mikna kepada situng tebun rangaki siapa orang yang dia tahu ka abe berarti tahu ka Allah bila tahu ke Allah berarti tahu ke aben kan senikah beli ajunan itu tiaki kula ben ajunan itu tiaki dito dari tanah bekala beli ke tanah sedangkan tanah bedi alam tunya penikah rebu ben manusia leres ni kenyamanan nafsu bila manusia nafsu kada aki akal sehat bedi budi tak selamat manusia leres bila akal sehat bedi yade nafsu bedi budi selamat manusia do tina tang anak mesti tak lereng soki korpek teka Allah apek teka Rasulullah apek teka reng tua engkau celep bagus kini kau engak mana mantok yang karena punya ala kau apa ya dok cok keluaran pondukon wah
oh tahun mun pondukan karo kun miles rokok oh tahun kun karo ngagui gemparan kok tak mantu jo meneng pondukan derek kegeni kecolok geni colok neraka teki cek tanya aki napan tanya aki bisa ngimam ya mantona abu alhamdulillah bisa doji saya sarengko engki sebab makin banyak pon imam fasik ke bayi imam cereng imam ahli maksiat to kang ngarasanan ke bayi imam mun bada imam ki rasanan orang pas teti imam bunyi tak kenging itu kan Allah engki seteti imam ini manusia setanda caca orang tak biasa cacaan oh engki tak biasa ngeritikan oh tak biasa ngeritikan orang aduh jok sebodoh main bentor keneng nyabu keneng ting maghrib ke masjid pas takbir Allahu Akbar imam fasik tak kenging ke bayi imam iki mun ajunan ngonceng mau balik abos kelu sapar wah apa sudah berbobot bebetnya dari mana babatnya dari mana seni kengki Allahumma salli ala Muhammad ngereng semakin istighfar ki tuan rumah almarhum almarhumah dari tuan rumah semoga ban Allah terima saja amal kelakuan bagus petepang ki apaki sareng keluarga besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pepolong aban dzurriyyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhwanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tor semoga beungeus ajunan saja sesaat semakin yanceng bantuan rumah kula ajunan tak bisa na bantuan rumah bunyi sebab bila kula ajunan oleh sebu tuan rumah oleh petongi ibu sholat sunnah tuan rumah apa sebab pelantara tuan rumah kula ajunan bisa ngacingki pelantara tuan rumah kula ajunan bisa nggak oleh seperna semoga berkat kak dinto tetia berkat seborokah amin seader aing selamare istighfar kemarin beda aing buka aing amun beda aing buka deki atau raki ke keluarga neng insyaallah mon ajunan mantap ke Allah atas pertolongan Allah aing kak dito bisa tak mapelka paki odi bedayara masyar Allah selama 670.000 tahun 640.000 tahun seedan teh nanging aing barokah sebisa mata pelka ala Muhammad Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah Minal Khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni makbula jasad pendem sengat termule kareka tibi nak potong pon mule malaikat nyiksa tak burung pole ancor tolanga tak kening pele astagfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an kompakeun istighfar ya Allah hajat-hajat para kancah hajat tuan rumah kabulaki sareng ajunan ya Allah kole ancor karena tantong dari desa malaikat mentong ari cerit mayit minta tolong lakar odien tak kenceng along polong astagfirullah rabbal baraya
aja pangaterona para kanca ya Allah. Nyonai kapulaki sareng ajunan ya Allah. Istighfar para kanca ya Allah. Nyonai sepora saja kakalepen ibadah seta tepak ya Allah. Ibadah seta asah nyonai sepora aki ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin amin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbal alamin, angkat kaki terjeda jamaah sesaat semakin amunajah da ajunan ya Allah. Buang aki balak musibah dari ajunan ya Allah. Nyo'ona rahmat ajunan sejauh pesema aki ya Allah, sesemak pada pak aki ya Allah. Nyo'ona barokana ajunan pada pak aki da aing sebedaya dan kanca kalaban teti aing barokah fid dini wad dunya wal akhirah ya Allah. Sateja kesempatan, sateja karekongan, sateja kak dita ujian dari ajunan ya Allah. Nyo'ona abdi telem satejana keluarga abdi telem satejana, nak foto abdi telem satejana. Nyonai paringi kasaperan sareng ajunan ya Allah. Buang aki sifatin sebeda dalam jiwa abdi telem satejana ya Allah. Buang aki sifat riya sebeda dalam abdi telem satejana ya Allah. Buang aki sifat takabur sebeda jiwa na abdi telem satejana ya Allah. Kalaban barokana ajunan ya Allah, kalaban maghfirana ajunan ya Allah. Nyona nak foto abdi telem satejana sebeda ka dinta ya Allah. Tetiakina poto se ahlu sunnah wal jamaah ya Allah. Tetiakina poto se khairun nas anfa'uhum linas ya Allah. Tetiakina poto se to ada ajunan, to ada Rasulullah, to ada pemimpin sebijak ya Allah. Kalaban barokana ajunan seje sandi penyakit nyon buang aki ya Allah. Kentek kesehatan ya Allah. Nyona pelos kekeran saat semakin etetiaki pemadam apa neraka na ajunan kalaban rahmat ajunan ya Allah. Setaja saat semakin tak kuat kaku ya Tuhan karena cek raja na tu saya Allah. Tak kuat ya cak akhir dari dolim abdi dalam da ajunan Allah. Nyona sepora ki kecangkolangan da ajunan ya Allah. Nyona pematih dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Sebisa maus kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lapuraki kalimat tauhid ajunan ke jasad abdi telem setejan ya Allah. Lapuraki kalimah tauhid ajunan ke dalam ati abdi telem setejan ya Allah. Selemaki ke dalam sekerenah ketauhidna ajunan nak potoh jemaah setejana si amona aja saat semakin ya Allah. Nyona ketauhidan iman kalaban Islam senyang keled bada edada abdi telem setejana. Buang ngaki nafsu ya Allah, buang ngaki sifat takabur ya Allah, buang ngaki sifat riya, sifat murai nyona buang ngaki sebab suarga ajunan tak kesokan da umat Rasulullah sandi sifat tinggi. Rabbana ma wa'atana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad birahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga keparing na barokah sateujeunah nyoona aing sampean serepot tibi telo kalih kelaban bismillah pas aturaki deki keselake engki malaya ramasyar paki tak pelka engki al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mitorik wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.